Hi guys! Lapay chewy cookie. In-order ko dito sa Tugigaraw. 430 4 pieces. So, try taman. No? May sumot lang na imas. Kasi nag-try na ko datin ang imas. So, try natin ng imas. First bite. Thank you, Lord. Taste it. Ay, madig. Imakal. Imas. Crunchy di ko ano. Katay pina. Kasi di, last mo na try ko. Ang crunchy. Tapos nakapagpagkat pa. Hindi mas. Crunchy suna. Diba? Tapos nalakapay. In-order ko din muna eh. Okay. Sayang. Perfect. Minsan eh. Sakto lang. Limas. Bagay laagin ko ato yan. Bakit ko maamin? Pero para man ko kanyada. Nag-imas best. Limas. Okay. Okay. Bye guys.